Bunayog Myla Rona A. Hi! Congratulations, May. Finally graduate na yun ka. Salamat sa Ginoo nga wala gyud ta niya pasagdi. Nga naa siya kanunay naga-guide sa atoa. Ug salamat pod nga wala ka ni give up sa panahon nga gusto na ka mo give up tungod sa mga trials sa imong pag-eskwela. Anyway, ang trials part ra gyud na siya. Basta kung unsa man galing imong mga pangandoy, padayon lang gyapon. Kini imong graduation dili siya end kun dili mao pa ni siya ang sinugdanan sa imong big opportunity. End na siya sa imong small mo parang small steps mga yana karon nag-end na siya sa imong first steps nga ug karon beginning sa imong new opportunity nga moabot. Hopefully nga dili ka mo give up ug always lang gyud ka pray ni God nga guide ka always og always remember nga namo gyud trials nga mo kung namo gali kay pangandoy o mga plano nga usahay dili matuman. Always remember ani nga verse sa Kawikaan 19 to 21 or Proverbs 19 to 21. Marami ang plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang natutupad. Tao ra man gyud ta, pero Ginoo ra gyud ang nakabalo sa tanan. So, kung unsa imong plano, imong pangandoy, ihalad gyud sa iya ha. Ug trust sa iya always. Og padayon sa imong pangandoy, sorry wala man physically sa imong nakatin sa imong graduation, pero proud me sa imong proud me wala man physically diha pero always remember nga proud ug happy me sa imong achievement. Congratulations, congratulations and advance happy birthday.